आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा आलोचना चक्र किशोर मन 12 वर्ष 19 वर्ष एक आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा संबंधी आलोचना चक्र 3 दिन धरी मे मास 27 को 29 तारीख पर्यंत सचिका मंदिर प्रचारक महोदय अध्यक्षता अनुष्ठित होता है। ये आलोचना चक्र विभिन्न शाखा सब 299 जन शिक्षक योगदान करते हैं। यार समस्त व्यवहार केंद्र संघ तरफ बंद करा अधिवेशन विशेषता ये अधिवेशन जगत किशोर भाई संगीत विभाग में निजे निजे सेवा संपन्न करते हैं। संगीत गाइबा सहित विभिन्न वाद्य निजे बजाई पूर्वतन अंतेवासी समाज 2011 मसीहा सचिका मंदिर पूर्वतन अंतेवासी वर्षक थे एक अधिवेशन अनुष्ठित होती। चलित वर्ष यही पूजा कौन जन पूर्वतन अंतेवासी सेवक योगदान करते हैं। प्रति वर्ष मे मास 2य रविवार दिन ये पूजा अनुष्ठित होती। दूर थे अंततः वर्ष को थे आसी श्री सीताकर महाराज प्रणाम कर विधि सचिका मंदिर में जो अंतेवासी विद्यादान करुते से एक सुजोग सब क्षेत्र में जो थे वर्ष थे आसी पूजा जिला संघ आंचलिक संघ जिला संघ अभिमुख्य होती सेवा शिक्षा संगठन संपर्क आत्मगठनमूलक आलोचना श्री श्री ठाकुर भागवत आधारित जीवन गठन और शिक्षा विभिन्न जिला संघ मान 10टी जिला और अंचल संघ गठन कर नियमित अधिवेशन हो जिला महिला संघ अविभक्त ढेंकानाल जिला संघ महिला संघ एक जिला महिला संघ गठन कर नियमित अधिवेशन मान अनुष्ठित होती। बर्तमान सुधा एकमात्र जिला महिला संघ आंचलिक महिला संघ शिक्षा कार्यक्रम पूर्व वर्ष मान अशिलेश्वर शाखा आसन मंदिर में नीलाचल साक्षर संघ आम कले 2 दिन धरी गज उत्सव एक आलोचना चक्र केंद्र संघर सभापति संचालक अध्यक्षता अनुष्ठित होती। सभ्य संख्या 82 वर्ष 75 जन सभ्यों सहित दर्शित भाव में अनेक माँ पूजा योगदान करते हैं। ऋषिकेश आश्रम ऋषिकेश आश्रम श्रीमद स्वामी जोगानंद स्वामी स्थित कुबेर भाई में आम समस्त अवस्थान करते असुस्थता वशत चिकित्सा से सचिका मंदिर में अवस्थान कर स्थायी सेवक भाव में हेमंत कुमार साहू सेवा संपादन कर ऋषिकेश आश्रम परिचालन दायित्व दिल्ली सरस्वती रही। प्रति वर्ष मे मास 2य रविवार दिन साधु सेवार व्यवस्था कर जो भक्त मैंने यही साधु सेवा प्रणाली देवा चाहती से करेंगे। ऋषिकेश आश्रम एक पाठचक्र मास 2य रविवार अनुष्ठित हो। गत वर्ष नीलाचल शास्त्र संघ द्वारा ग्रहण कर स्थूल सेवा कार्य निम्नमते यथासमय अनुष्ठित होते हैं। एक दरिद्र नारायण सेवा शुभ जन्मोत्सव दरिद्र नारायण सेवा संपन्न कर दिन मिष्टान प्रसाद वितरण सहित नूतन वस्त्र प्रदान कर विद्यानिधि कंठ आर्थिक दुर्बल और मेधावी छात्र पाठ पढ़ा सुविधा नीलाचल सत्संग परिचालन मंडल निष्पत्ति ग्रहण कर विद्यानिधि पांठि को नीलाचल सत्संग अंतर्गत भाई और माँ मैंने सहायता हाथ बढ़ाऊँ। ये पांठिर वार्षिक सुध ए वर्ष संघ परिवार व्यतीत 43 जन आर्थिक अनग्रसर मेधावी छात्र और छात्री को साहाय्य प्रदान कर स्वास्थ्य सेवा नीलाचल सत्संग संघर केंद्र परिचालन मंडल निष्पत्ति अनुଯାयी स्वास्थ्य सेवा पांठि गठन कर पांठि ए वर्ष 12 जन को 4,68,735 टंका साहाय्य दि जो भाई माँ आर्थिक सूक्ष्म अवस्था अच्छा से पांठि को दान कले अधिक सेवा आगे कर दातव्य स्वास्थ्य सेवा परामर्श 21/4/2015 तारीख पवित्र अक्षय तृतीया सचिका मंदिर परिसर में सद्गुरु स्वामी नीलवानंद दातव्य स्वास्थ्य सेवा परामर्श केंद्र उद्घाटित होती। यहाँ सरकार अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षा मागणा चिकित्सा परामर्श ब्लड प्रेशर परीक्षा डायबिटीज परीक्षा पथुला केतक नियमित परीक्षा ईसीजी टेस्ट इत्यादि सेवा प्रदान व्यतीत आंबुलांस जो बस्ती अंचल निर्दिष्ट जिले में भ्राम्यमाण चिकित्सा सेवा प्रदान कर विगत वर्ष में 18टी स्थान 5,655 जन को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर स्वास्थ्य सेवा पांठि को साहाय्य हाथ बढ़ाई भाई माँ मान निवेदन कर स्वास्थ्य सेवा को उन्नत करने ए वर्ष एक मॉनिटर यंत्र 85,000 टका मूल्य
ଫଳ ବଣ୍ଟନ 1912 ମସିହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 66ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ମୁଣ୍ଡପଡ଼ା ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରହଣି ସମୟରେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମ ଦିନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଦାନ ଶହୀଦ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପଠାଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେବା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପୁରୀ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏତଦୁର୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସଫେଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଯାଇଥିଲା। ରଥ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଭାଇ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ମନୋନାଥ ଜେନା ଭାଇ। ସେବା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦରି ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ। ଏ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘରୁ 120 ଜଣ ସେବକ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେବା ବାବଦରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଆମର ହେଇଥିଲା 1,27,329 ଟଙ୍କା। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ସେବା 2007 ମସିହା ତୁରୁଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ସମ୍ମିଳନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳଚାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଠାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 600 ଚାରା ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ରକ୍ତଦାନ ସେବା ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ 1998 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାଇ ମାଆମାନେ ରକ୍ତଦାନ ସେବା ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରିଆସୁଥିବା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାରାଦୀପ ସମ୍ମିଳନୀରେ 258 ଜଣ ଭାଇ ଓ ମା ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ୱେବସାଇଟ୍ ବିଭାଗ ନିରାଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାର ଠିକଣା ହେଉଛି www.nilachal-sanghh.org। ସଂଘ ପୂଜା ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୁସ୍ତକ ସୂଚନା ଆଦି ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ସେବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂଘର ସୁମିତା ରଥଭାଇ ରଥମା, ନାଓପାଳ ସଂଘର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତଳ ସଂଘର ତନ୍ମୟ କୁମାର ଚନ୍ଦୀ ଭାଇ ଏହି ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିରାଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଲା nsstv34@gmail.com। ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ବାଦ ଓ ସମ୍ପାଦିତ ଫଟୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ମଠକୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମଠକୁ ପ୍ରଣାମୀ ପଠାଇଛି 50,341 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରଣାମୀ ପଠାଇଛି 48,637 ଟଙ୍କା। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପୁତ୍ର ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଧ ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ 154 ପାହାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କାମାଖ୍ୟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଠୁଛି ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଗୌରବ ପତାକା, ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କ। ଭକ୍ତ ସମାଜର ଅନ୍ତରରେ ଗଞ୍ଜି ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଜାଣି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମକ୍ଷୀ କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ଲାଗିପଡ଼େ ତେବେ ବି ସେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ। আমার উপর বিশ্বাস রখিয়া একটি মক্ষিকাও যদি নড়ে তবে ও সাধ্য সাধন করিতে পারে। তাহা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে মা কামাখ্যা দেবীଙ୍କ সিদ্ধপীঠରେ। ଏହି ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଲିକତା ସଂଘ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ସେଠାରେ ଆସାମୀ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗୁଆସନରେ ନିୟମିତ ସେବା ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଆଗାମୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଗୁଆସନର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇ ସେବା ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅନେକ ଶାଖା ସଂଘର ତଥା ଭାଇ ଓ ମା ଗୁଆସନର ଅନ୍ନଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାଖା ସଂଘର ତଥା ଭାଇ ଓ ମା ଅନ୍ନଭୋଗ ନିବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ଦିବସର ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂଘରେ ଏ ବର୍ଷର 27 ଜଣ ଭିଜିଟର୍ସ ଓ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ: ଅତୁଲ କୁମାର ଭୌମୀ ବାଂଲାଦେଶ, ବିକାଶ ଦାସ କଳାପାହାଡ଼ ଗୌହାଟୀ, ଲୁଇ କ୍ୟାଥରିନ୍ ରସା
E-Pool and TSPL, England, Bauti Daria, Nikademi, Daman, Ambra, Monolani, Daman, Punelal Gundia, Gujarat, Dhruv Singh, New Delhi, Gajia Danko, Italy, Torun Balwa, Assam, Nitin Chandra IS, Principal Secretary, Government of Odisha, Arun Kumar Shah, Bihar, Devashish Mitra, Howrah, पुरुषोत्तम सरस्वती नीलाचल साक्षी संघ आगामी वर्ष आध्यात्मिक कर्म योजना समस्त भक्त भाई और माँ आत्मगठन दिगरे मन प्राण दे चेष्टा निरत हे श्री श्री ठाकुर कहते सनातन धर्म जे माँ आत्मगठन और सनातन धर्म प्रचार में लक्ष्य तुम मैंने आश्रित तेणु तुम लक्ष्य कहा सनातन धर्म अवलंबित जीवन सदाचारी सत्यनिष्ठ शृंखलित और समर्पित जीवन आसंता वर्ष में आसतु श्री श्री ठाकुर का आशीर्वाद भिक्षा कर समस्त आत्मगठन सपोर्ट नव वर्ष पर वर्ष मध्य समस्त शिक्षा कार्यक्रम अनुष्ठित हो पूरी और कोणार्क नया जगह आवश्यक निर्माण कार्य करा गत वर्ष नीलाचल सत्संगर सबमोट आय था 73 कोटी 29 लक्ष 13,522 टंका सबमोट व्यय होता 63 कोटी 78 लक्ष 33,951 टंका यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म एसोसिएट्स भूईनगर भुवनेश्वर द्वारा हित हुई 2015 वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करा शिक्षण संघर नरेश चंद्र प्रतिभाई अकाउंट सेवा संपादन कर श्री श्री ठाकुर महाराज स्वहस्त प्रतिष्ठित आमर यही प्रिय नीलाचल शास्त्र संगठन उत्तरोत्तर उन्नति लाभ कर वर्तमान जटिल परिस्थिति साम्यावस्था लाभ कर सुमहान जगदीकर कार्य नैपुण्यपूर्वक संग्राम करगत भाई और माँ मन के श्री ठाकुर को संघर्ष को लाभ करने उपाय प्रदर्शन करने समर्थ हो पारे सनातन धर्म प्रचार स्वच्छता विस्तार शिव ज्ञान जीव सेवा करते सहायक हो पाए श्री श्री ठाकुर का श्री चरण कमल भक्ति विनम्र निवेदन ज्ञापन पूर्वक आशीर्वाद भिक्षा करी नीलाचल शास्त्र संग्रह वार्षिक समाप्त करूँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु श्री श्री ठाकुर चरण जय गुरु ठाकुर आगे आगे जो सुन चलीगला बेसी हमारे लक्ष्य को कोटि कह आम लक्ष्य तो गोटाए ना 67 लक्ष बही पढ़वा लगे आंकड़ कोटि लक्ष्य गोटे भल सारा जगते तुम छाईता सारा जगते तुम छाईता तुम सारा जगते तुम छाईता सारा जगते तुम छाईता तुम पासे 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 रजनी
Jai Guru. Setan barang setan lihat
विभूषिता तमांग पीठे स्थित दिव्य शक्ति मंदां स्मिता कृपानुभारम् आनंद प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधयुक्तं ज्योतिन्द्रमयं भगवद्वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि। जय गुरु। श्री ठाकुर महाराज नित्य विद्यमानता एवं वर्तमान उपस्थित खूब आनंद अवसर मोर परम कारुणिक परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर महाराज श्री पाद पद्म मोर अचला भक्ति निवेदन पूर्वक शतकोटि प्रणति जनाऊँगी। तत्सहित पूज्य परिचालन महोदय तुमर जयगुरु प्रणाम एवं मंचासीन समस्त पूज्य सन्यासी मान मोर शतकोटि प्रणाम। तत्सहित उपस्थित मोर सतीर्थ भाई मानू एवं जगत जननी अंश समूह माँ मान मोर जयगुरु प्रीति संभाषण। संभार पूज्य जने ठाकुर आप संबोधन कर तरफ मो तरफ कदम बाहर क्षमा प्रार्थना करछि जे ठाकुर होचंदी पूज्य किंतु आ एठी आज এই शुभ समय रासमंडल रसराज रसिक शेखर राजराजेश्वर वेशरे स्वयं विराजित अगणित वर्तमान ब्रजगोपी मानकर महाभाव आदिष्ट विभिन्न सेवा आयोजन आनंद विभोर सर्वे सेवानिरत समभाव आनंदित ये कथाटी सर्वत्र परिलक्षित होछि। आनंदमय सानिध्य लाभ करी समस्ते निजक भूली तांको गुणगान निमग्न आउ नित्य लोकर नित्य पुरुष तांको नित्य पार्षद मान नहीं सतेज परी आनंद लीलारे निमको निजक निमज्जित करी वितरण करी चली आनंद रस आउ भक्त मंडली से अमृत रस पान करी अनित्य जगत को संपूर्ण विस्मृत है आस्वादन करी चली दिव्यानंद प्रकृत मरमी दरदी भावोद्दीपक रसिक भक्त मानी निगम परिवार मोहा मिलनानंद 66 उत्कल प्रादेशिक भक्त सम्मेलनी आस्वादन योग्य अधिकारी भक्त सम्मेलनी आनंद किपरि मन प्राण को आकर्षण करे ता केवल दरदी मरमी भावोद्दीपक रसिक भक्त मानी अनुभव करिथान्ते। एई भक्त सम्मेलनी होछि प्रेमिक भक्त मानकर प्रेम घन विग्रह प्रेमिक गुरुदेव सहित नव नव भावोद्दीपक रसानंदमय महामिलन पीठ। एई महामिलन पीठरे आज श्री श्री ठाकुरंकर अहेतुक कृपा बलू मत आज आदर्शग्रस्त जीवन जापन परिसर संपर्क में किसी कहू श्री श्री ठाकुर महाराज निकट प्रणाम ज्ञापन करुछि। जेतेबेले समग्र मानव जातिका सभ्यतार आलोक देखि नथला खाद्य अनुसरण समस्त समय बीती जाता क्यों अंधार मूलक पशु पक्षी मान सहित होता ठीक से समय भारतीय मुनि ऋषि माने जीवन परम सत्य आविष्कार करते सारा मानव जगत
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଦାନ ହିଁ ରହିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ଧାରଣ ଏହି ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଋଷି ଯୁଗ ଜୀବନ ଧାରାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଆଜି ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଚାରିଆଡେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ତେଲ ନ ପଡ଼ିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚକାଚକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଅଶାନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ରଙ୍ଗ ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ନିଛକୁ ଉଦାହରଣ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାର ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଧାର ଦେଇଥିବା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଧାର ମାଗିବାକୁ ଆସେ, ସେଇ ବାପା ସେଇ ପୁଅକୁ କହିଦିଏ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ପୁଅର ଅପରିପକ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ନେଇ ସେ କଣ କହିବ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଦିଏ ବାପା କହିଲେ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକି ସୁଦୃଢ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଢିଷ୍ଠ କରି କହିଛନ୍ତି। ଗୃହୀମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ହବ। ଏହା ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ବୀର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଏହି ଗୃହାଶ୍ରମକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମୋର ସକଳ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମା ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏମন একজন চাই যার আমি ছড়া কেহ থাকব না। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିର ଭାଷା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗୃହେ ସଂସ୍ଥାପନ ମୋହରି ଆସନ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାରରେ, ଗ୍ରାମରେ, ଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହବ। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଭାବ ଖାଇ ମଧ୍ୟ କେହି କାହାକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ପରିବେଶିତ ହେଇଛି। ରୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଧର ଦୁଜକ ସହିତ ଗୌରତ୍ରୋ ଶତଭୂଷଣା ସ୍କନ୍ଧା ଶମ୍ଭୁସୁତ ସଦାନନ ଉତ ବୃନ୍ଦଶ୍ଚ ଲମ୍ବୋଦରଃ ସିଂହ କେକି ମୁଷିକାନ୍ତ ଭୂତଭଂ ସ୍ତ୍ରୀସାୟ ନିଜବାହନଂ ମିତ୍ର ସମ୍ଭୁଗୃହେ ବିଭିନ୍ନମତିଷୁ ସାଇକ୍ୟଂ ସଦା ବର୍ତ୍ତତେ। ବୈଷମ୍ୟତା ଭିତରେ ସାମ୍ୟତା, ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା, କଠୋରତା ଭିତରେ କୋମଳତା ବି ପୁରି ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ମିଛକ ଉଦାହରଣ। ଘରେ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ମହାବାଣୀ ବିରୋଧରେ ଏକାନ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରାଣ ଐକାନ୍ତିକ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆଦର୍ଶଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମିଛକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ। ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମାର ଦଗ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀର ଦେଖି ସିଏ ସମାଳି ହେଇକି ରହିପାରିନଥିଲେ। ସିଏ ଆସିକି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କହି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଢାକାରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବୋହୂକୁ ପିଟୁଥିଲା, ସିଏ ଯୋଉ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ସେ ସହି ନପାରି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ରାତିରେ କହି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାବନା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ